ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ମୁଖ୍ୟତଃ OSTT, LTR, RST ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚରାଯାଉଥିବା ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଆମକୁ ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଦାସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆଦିକବି କୁହାଯାଏ। ମାଟିର ମହାକବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଲେଖା ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ରହିଅଛି। ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା। ମହାଭାରତ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାର ନାମ ନେବା, ତାପରେ ଲେଖକର ନାମ ନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲେଖା ସହିତ ଲେଖକ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ମହାଭାରତ ସାରଳା ଦାସ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ସାରଳା ଦାସ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ କବି ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଲେଖା ରହୁଛି, ଯେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଗବତ, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ତୁଳାଭିଣା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅର୍ଥକୋଇଲି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥକୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତୁଳାଭିଣା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତୁଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ତୁଳିରୁ ତୁଳା ଆମେ ଆଣିବା, ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଇଲି ବସି ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରୁଛି। ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଏଠାରୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଆଉ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୃଗୁଣୀଟିଏ ପାଖରେ ବସିଛି ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଆମେ ଆଖିରେ ତାହାକୁ ରଖିଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଭାଗବତ, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ତୁଳାଭିଣା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନାତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କବି ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ସେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସ ପଞ୍ଚକ, ଗୀତାଭିଧାନ, ଚୌପଦୀ ଚୌତିସା, ଅବନାଶ ତରଙ୍ଗ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କଳା କୌତୁକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରସ ପଞ୍ଚକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗୀତାଭିଧାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଚୌପଦୀ ଚୌତିସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅବନାଶ ତରଙ୍ଗ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ,
त्रैलोक्य मोहिनी उपेन्द्र भंज, चित्रकाव्य बंदोदय उपेन्द्र भंज। आमे तीनोटी लेखकों विषय पढ़ी नहीं सारे। वर्तमान क्विक रिविजन ता सहित मन रखापी आम मैंने प्रैक्टिस करवा। महाभारत सारला दास, भागवत जगन्नाथ दास, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंज, लावण्यवती उपेन्द्र भंज, अर्थ कोइली जगन्नाथ दास, विचित्र रामायण सारला दास, चंडी पुराण सारला दास, तुलाभीणा जगन्नाथ दास, लावण्यवती उपेन्द्र भंज, कला कौतुक उपेन्द्र भंज, दारु ब्रह्म गीता जगन्नाथ दास, बिलंका रामायण सारला दास, लक्ष्मी नारायण बचनिका सारला दास, मृगुणी स्तुति जगन्नाथ दास, रसिक हारावली उपेन्द्र भंज, रस पंचक उपेन्द्र भंज, प्रेम सुधानिधि उपेन्द्र भंज। प्रेम रसिक रस ये सब लगी उपेन्द्र भंज। वैदेहिस विलास, लावण्यवती ये सब हूँ उपेन्द्र भंज। भागवत अर्थ कोइली तुलाभीणा, दारु ब्रह्मगीता मृगुणी स्तुति जगन्नाथ दास, महाभारत विचित्र रामायण चंडी पुराण बिलंका रामायण लक्ष्मी नारायण वचनिका एटा हूँ सारला दास। भागवत और महाभारत मध्य जो कन्फ्यूजन रोचे सारला और महाभारत म तले गार देले स हम सारला म महाभारत सारला दास लिखी, भागवत जगन्नाथ दास लिखी है ना। वर्तमान आम भीम भोई लेखा गुड़िक पढ़ा जो गुड़िक मुख्य इम्पोर्टान्स से गुड़िक आम अध्ययन करवा। महिमा धर्मर आदि कवि होती भीम भोई। स्तुति चिंतावनी, निर्वेद साधन, श्रुति निषेध गीता, ब्रह्म चालक, ब्रह्म निरूपण गीता, अष्टक बिहारी गीता, भजनमाला, निर्वेद साधन, चौतीसा मधुचक्र, जायफुल यह भीम भोई लिखिं। स्तुति चिंतामणि के लिखिं भीम भोई, निर्वेद साधन भीम भोई, श्रुति निषेध गीता भीम भोई, ब्रह्म चालक भीम भोई, ब्रह्म निरूपण गीता भीम भोई, अष्टक बिहारी गीता भीम भोई, भजनमाला भीम भोई, निर्वेद साधन भीम भोई, चौतीसा मधुचक्र भीम भोई, जायफुल भी लिखी भीम भोई। जायफुल और पूजा फूल घास फूल मध्य कन्फ्यूजन रही थाए। जाई फूल होउछन्ते भीम भोई, घास फूल होउछन्ते गोपीनाथ महांती, पूजा फूल लिखिं फकीर मोहन सेनापति। मन रखिए आपण माने प को फ करा जाई पारे, तेणु पूजा फूलटी फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। घास फूल को ग परे घ आसे, घास फूल को गोपीनाथ महांती लिखिंट एवं सेहीपरि जाई फूल को लिखिंट भीम भोई। निर्वेद साधन के लिखिंट भीम भोई। श्रुति निषेध गीता के लिखिंट भीम भोई। ब्रह्म चालक के लिखिंट भीम भोई। ब्रह्म निरूपण गीता के लिखिंट भीम भोई। अष्टक बिहारी गीता लिखिंट भीम भोई। भजन माला लिखिंट भीम भोई। निर्वेद साधन लिखिंट भीम भोई। चौतीसा मधुचक्र लिखिंट भीम भोई। गोपीनाथ महांती, गोपीनाथ महांती का बहुत गुड़े कविता रही अच्छी। सेगुड़िक मध्यरु मुख्यतः उपन्यास भीमा भूया, दादी बुढ़ा, परजा, अमृतर संतान, शिव भाई, अपहंच, अनाम, हरिजन, राहुर छाया, दाना पाणी, माटी मोटाळ, आकाश सुंदरी, बुंदाए पाणी ये सब उपन्यास। गल्प पुस्तक है घास फूल, उड़ंता खई, गुप्त गंगा यही सब मुख्य जहाँकि आम दशम श्रेणी बही रे दे अच्छी। किंतु ता सहित आम आहरी किछि मन रखिपर। रणधंदल, युद्ध, लय विलय, स्रोतस्विनी, सातपंक, धूलिमाटीर संत किछि कहिबाको चाहे ना मने नहीं। मनरे निया, अनल नल, दिग दिहुड़ी, मन गहिर चाष, महापुरुष, सरसज्जा, तंत्रिकार, तीनी काल, कलाशक्ति, दीपोज्योति, उड़ंता खई बघई यही सब रचना करिसेंती गोपीनाथ महांती। फकीर मोहन सेनापति, फकीर मोहन सेनापति उपन्यास है 6 माण 8 गुंठ, लच्छमा मामू प्रायश्चित। 6 माण 8 गुंठ लच्छमा मामू प्रायश्चित के लिखिंट फकीर मोहन सेनापति। गल्प पुस्तक है गल्प स्वल्प, उत्कल भ्रमण, बोधावतार, उपहार, पूजा फूल, पुष्पमाला, अवसर बासरे धूली यही सब कविता गुड़िक लिखिंट फकीर मोहन सेनापति। तांको आत्मचरित होता ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्ण
पूर्णांक आत्मचरित पत्रिका लिखिथिले बालेश्वर संवाद अवहिका साहित्य पत्रिका थिला बोधोदायिनी ननांक पांजे गोटे रम्य रचना से लिखिथिले रेवती सहित अनेक छोट छोट 20टी गल्प मध्य से रचना करथिले। गोपाल चंद्र प्रहराज उत्कल कहानी ननांक बस्तानी पूर्णचंद्र भाषाकोश आम घर हालचाल भागवत टुंगीर संध्या बाई महांती पांजी दुनियार हालचाल मिया साहेब को रोजना मज्जा बाई नानी बुजुली ये सब मुख्य रहिबो जहाँकि आम साहित्य बही मानकर देइअछि। तेणु एतिकी आमे जदि मन रखिदेबा मु भाबुछि अधिकांश प्रश्नर उत्तर लेखा और लेखक को नहीं जहाँ प्रश्न परीक्षा रे आसीबो ताको आमे करि परिबा। किछि नेक्स्ट क्वेश्चन करिनाबा पूर्णचंद्र भाषा क्वेश्चन सॉरी पूर्णचंद्र भाषा कोश किए लिखिछन्ते गोपाल चंद्र प्रहराज आत्मचरित किए लिखिछन्ते फकीरमोहन सेनापति शिवबाई किए लिखिछन्ते गोपीनाथ महांती रस पंचक अरे रस लागिले उपेन्द्र भंज निर्वेद साधन किए लिखिछन्ते भीम भोई तापर विचित्र रामायण किए लिखिछन्ते विचित्र रामायण सारला दास जेतिके रामायण एवं चंडी पुराण बिलंका रामायण विचित्र रामायण लक्ष्मी नारायण ए सब सारला दास भागवत अर्थ कहले तुला भेणा दारु ब्रह्मगीता मृगुणी स्तुति जगन्नाथ दास अवसर भाषा किए लिखिछन्ते फकीर महान भाई महांती का पांजी किए लिखि गोपाल चंद्र प्रहराज दुनियार हालचाल आम घर हालचाल किए लिखिछन्ते गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिछन्ते लक्ष्यवा किए लिखिछन्ते फकीरमोहन सेनापति गल्प उड़ंता खई किए लिखिछन्ते गोपीनाथ महांती गीताभिधान किए लिखिछन्ते उपेन्द्र भंज भजनमाला किए लिखिछन्ते भीम भोई स्तुति चिंतामणि किए लिखिछन्ते भीम भोई छांदभूषण किए लिखिछन्ते उपेन्द्र भंज हरिजन किए लिखिछन्ते गोपीनाथ महांती उत्कल भ्रमण किए लिखिछन्ते फकीरमोहन सेनापति ननांक पांजी किए लिखिछन्ते फकीरमोहन सेनापति ननांक बस्तानी किए लिखिछन्ते गोपाल चंद्र प्रहराज मन रखिबे ननांक पांजी पडा प करि हेबो तेणु यह फकीरमोहन सेनापति ननांक बस्तानी यह लिखिछन्ते गोपाल चंद्र प्रहराज बस्तानी माने पछरे जो आमे बही धरी जाऊ ताको आमे भी बस्तानी कहि परिबा ननांक बस्तानी। आओ आज ये